Hai guys, berjumpa lagi dengan Nice Clothing Konveksi, Pabrik Kaos Jogja. Mantap. Di proses screen 5. Meja Thailand. Mantap sih. Satu screen, 2 warna. Oke, mantap. Satu screen, 2 warna, 2 warna. Ini sudah gue langsung. Nah. Sampai lagi berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Jangan lupa subscribe ya. Oke, siap. Agar kita dapat membuat video-video yang bermanfaat tentang dunia sablon, clothing, dan ya dunia apapun. Oke guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.